सध्या सगळ्यात चडशा मतदारसंघांनी तुमची लीड आसा, कितें प्रतिक्रिया आसा तुमची? म्हणजे अपेक्षितच आसा. ज्या पद्दतीन जनतेचो आशिर्वाद दिलो, जनता जी सांगताली ते हळूहळू खरे हाजेर खरें उतरता. जवळ सगळ्या मतदारसंघात सगळ्या बुथांचेर अवघे काही जोडले जाल्यार सगळे आपण लीड दाखयता. आम्ही तेच म्हटलं की जो गेल्या 5 इलेक्शनाची लीड मिळेल त्याच्यापेक्षा ते लीड क्रॉस करताना एक्झॅक्ट फिगर तुमकां सांगू शकना, ती क्रॉस करता. आता खंयतरी म्हणटाले 50,000 लीड जावं शकता म्हणून. कोण पयलींच इलेक्शना पयलीं म्हणून ना हांवें केन्ना आंकडो सांगू ना, आमी हांव आंकडो सांगना. आमी तेच बोलला की पार्टी पार्टी अजिबात ना पार्टी खंयतरी क्लेम करताले न्हू की ते कोणें सांगलें हांवें आंकडो अजून सांगू ना. आनी म्हणून म्हणटा जी लीड आमकां फाटल्या 5 मेळ्ळा मॅक्झिमम लीड आहा ती लीड आमी क्रॉस करता. आनी सेकंड जर सद्याक कितें आहा तुमची लीड? साधारण 2 राऊंड जाल्या. 2 राऊंड जवळ जवळ साधारणतः पयलीं जाल्यार दिशी मतदारसंघान 50,000 पेक्षा वयर म्युन्सिपालिटी पयलो राऊंड जालो म्युन्सिपालिटी ते लीड मातशी कमी आशिल्ली, पण बाकीचे तुमच्यान आसा ते लीड बरीच वाडटा. आमकां फायदो जातलो, फायदो आमकां अशें कांय ना न्ही. प्रत्येकदां मतां व्हरपाची काय मतां दिवपाची राजकारण आमचें आपापल्या पर्यंत जे रावल्याक तांची ताकद ते आजमायतात. आमकां तातूंत हें काय आमचो फायदो नुकसानाचो आमचो प्रश्न. आमकां आयलें की आमी जिखले ना. लीड एरिया लीड मातशी कमी आहा ते म्युन्सिपालिटी एरिया आनी ते जाण म्युन्सिपल एरियेक कसो हें आसा म्युन्सिपल एरियेत आमचे चड आमी लीड केन्ना हें करूं क्लेमी करूं ना. परंतु बाकी सगळ्या आजूबाजू सगळ्या बुथांनी आमी लीड केली. RGPन 9 ते 10,000 अशे मतां काडलेले आसा ऑलरेडी ह्या 2 राउंडाक. कदाचित यावेळी ते 10 ते 15 काडूं शकता. तेचो कितें इफेक्ट पडलो अशें काय आमचें कांय इफेक्ट. आमचे वोट आहा ते सॉलिड 100% वोट आमकां आमचे वोट भायर पडचे ना. अजून जावना न्ही, एकच राऊंड जाला आनी 7 राऊंड आसा, पण लीड आसा. लीड कमी आसा. दुसऱ्या हातूंतल्यान येणाऱ्या 7 राऊंडाक लीड वाडटलें. ओवरऑल देशाक बरें आसा. अजून ट्रेंड पळयताले इंडिया अलायन्स जवळ जवळ आतां पर्यंत तुमच्या 245 आनी 97 अशें जालें. आतां लास्ट पयलें भारतीय जनता पार्टी 245 NDA आनी इंडी कितें तरी 90-95 जालें. जातलें येणाऱ्या म्हणजे कितें अपेक्षीत आहा. हो मग साऊथ गोवान मेजॉरिटी सीट मेळटा. काँग्रेस लीड जाली का इंडिया अलायन्स लीड जाली? हांवें अजून पळोवना ना ते अजून हांवें कांय दाखोवना. आमी आमच्या पयलीं पळयता. हां थँक्यू वेरी मच. बरें मित्र वचून खंयच्यान मेळटलें?